जाग जरा जिंदगी है तेरे आगे खड़ी जागो दुनिया जागो 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 दुनिया जागो जागो अस्सलाम वालेकुम। जागो दुनिया आपके प्रोग्राम के साथ मैं हूँ होस्ट आपकी ज़ैनब कयूम और मेरे साथ मलिहा गिलानी हमारी जो न्यूज़ एनालिस्ट हैं और वेबसाइट कंटेंट मैनेजर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ख़बर से शुरू करेंगे कि 98% जनूबी वज़ीरिस्तान से दहशतगर्दों का ख़ात्मा हो गया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, है ना जी। बहुत अच्छी बात है कि अब आहिस्ता आहिस्ता अब ये वापस आ जाएँ, हमारे जो प्रोविंसेस है उसमें आ जाएं, क्योंकि ये जो कल रात को ये जो कल हुआ है शेख रशीद साहब के साथ, हमको तो समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है। बाय इलेक्शंस का ज़माना है, ऑफ कोर्स सब लोग कैंपेन करेंगे, तो इस तरह की चीज़ों के साथ क्या सिक्योरिटी का कसूर है? सब ने ऑफ कोर्स ये तो होना था कि उंगलियां उठाई हैं PMLN की तरफ। शेख रशीद साहब ने खुद ये बयान दिया है कि मेरी जीत से डर कर उन्होंने मेरे कातलाना हमला हरकत की है। बल्कि चौधरी निसार के बारे में भी उन्होंने काफ़ी सख्त बयान दिया। उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो खैर मैं आपके सामने इस्तेमाल तो नहीं कर सकती। है ये कि ज़िमनी इलेक्शन जो है वो पहले ही 2 दफ़ा मुलतवी हो चुके थे यहाँ पे, और फिर उसके बाद अब जब दोबारा होने पे आए हैं, नून लीग की पहले से ही रिजर्वेशंस थी। पंजाब में किसकी गवर्नमेंट है? नून लीग की है, और नून लीगियों ने उसी वक्त पहले ही कहा था कि हम लोग नहीं करवाएंगे इलेक्शन ड्यू टू द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। मुल्क में अमन व अमान का मसला है और इसलिए हम लोग नहीं करवा सकते। दे टुक द केस टू द लाहौर हाई कोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट ने फिर पंजाब गवर्नमेंट के हक में फैसला दिया था, और फिर उस वक्त शेख रशीद साहब ने कहा था कि ये तख्ते लाहौर का फैसला है, मैं इसको नहीं मानता, मैं फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा। देन ही टुक द पिटिशन टू सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये कहा था कि मुल्क के हालात कभी भी ऐसे नहीं हो सकते कि आईनी तकाज़ों को पूरा ना किया जा सके, और ये अदालतों का मसला नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का मामला है, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने इसे निपटाए। द केस इट वाज देन रिफर्ड टू द इलेक्शन कमीशन, और फिर उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे इंतखाबात करवाते हैं। NA-55 में जहाँ तक शेख रशीद साहब की पोजीशन का ताल्लुक है वो उस दिन मजबूत हुई थी। सबसे ज़्यादा मजबूत कैंडिडेट ना तो यहाँ पे PPP वाले हैं, ना यहाँ पे PMLN वाले हैं, और ना ही, बल्कि मैं आपको अपना ज़ाती तज्जिया बता रही हूँ, और ना ही यहाँ पे ये शेख रशीद साहब हैं। आपके ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट कैंडिडेट उस वक्त हमने लूज़ किया था NA-55 में, जब एतजाज़ एहसन ने अपने पेपर्स जो हैं वो वापस लिए थे इन 2008। हमारा जो आज का सवाल है दुनिया क्या कहती है, उसमें भी यही सवाल है कि क्या मुल्क में मौजूदा दहशतगर्दी और लीडरान पर हमलों के बाद बाय इलेक्शन यानी ज़िमनी इलेक्शन जो है वो होने चाहिए, हाँ या ना? आप हमारे वेबसाइट पे अपना ओपिनियन दर्ज कीजिए, या आप हमें SMS कीजिए 6622 पे, या आप हमें ईमेल कीजिए jago@duniatv.tv पे, या आप हमें कॉल कीजिए। जो हमारा कल का ओपिनियन पोल में लिया था, जो हमारा सवाल था वो ये था कि क्या भारत के साथ मुज़ाकरात में सवाल को डैम को फौरी तौर पर रुकवाने या नक्शा तब्दील करने पर जोर देना चाहिए, हाँ या ना? तो 84% लोगों ने हाँ की है और 16% लोगों ने नहीं की है। बात बहुत वाज़ेह है और बहुत ही ऑब्वियस। 16% भी होंगे जो इंडिया से थोड़ा सा ना, क्लिक करते हैं, बिल्कुल, बिकॉज़ वी डू गेट विजिट्स फ्रॉम इंडिया। उसको हम छोड़ देते हैं, हम वापस पाकिस्तान आ जाते हैं थोड़ी देर के लिए। आपने अभी ये देखो कि कोई सिक्योरिटी का मेजर अगर था भी तो जो ये शेख रशीद साहब के साथ हुआ है, अब हम कराची आ जाते हैं, जो 5 फरवरी को जो हुआ है 40वें के ऊपर जो प्लांटेड बॉम्ब्स जो ब्लास्ट हुए हैं, अगर हमारी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ये कह रही है कि हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास मॉडर्न आला नहीं है, हमें बात फिर पीछे सालों की याद आती है कि जी मैरियट में जब आग लगी थी उनके पास जो सीढ़ियां थी फायर ब्रिगेड की वो इतनी ऊंची नहीं थी कि वो वहां तक। तो ये चीजें जरा नहीं है गौर व फिक्र करने वाली, बल्कि फिक्र तो बल्कि यही चीजें गौर व फिक्र करने वाली। क्योंकि आप ये देखिए, आपने पहले जो सबसे पहले खबर सुनाई वो ये थी कि जी ऑपरेशन जो है वो इस वक्त 98% कंप्लीट हो चुका है, और 31 मार्च तक वो हो जाएगा। जितनी भी कैजुअलिटीज हुई, हमारा जितना भी नुकसान हुआ, ऑपरेशन जरूरी इसलिए था क्योंकि आपकी शेख रशीद साहब लाइन पे जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी आवाज आ रही है? जी आ रही है। सबसे पहले तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आप बच गए, आप अपना सदका दीजिए। आप मुझे बताइए कि आपकी क्या राय है, आप PMLN की तरफ क्यों उंगली उठा रहे हैं? ये कुछ कोई और भी तो हो सकता है, ये वो तो ऑब्वियस सस्पेक्ट्स नहीं है सर? बस ये जमहूरियत के नाम पे जमहूरियत दुश्मन है और ये हार के लिए तैयार ही नहीं होते। जिस जमहूरियत में शिकस्त को या हार को तस्लीम करने के लिए तैयार ना लोग और लोगों की जान लें तो वो क्या जमहूरियत होती है?
بالکل, لیکن آپ نے کل کچھ نام لیے, بہت آبویس سے نام لیے, آپ کا خیال نہیں کہ کوئی اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں اس کے اندر ملوث؟ کسی سے دشمنی نہیں جی, مین مسئلہ تو یہ ہے جو بھی اگر ملوث ہے تو حکومت کا کام ہے کہ وہ انویسٹیگیٹ کرے, اور شہر کے اندر ہوا ہے اور 1 گھنٹے تک لاشیں پڑی رہی ہیں, پولیس نہیں آئی. جی پولیس ہی نہیں آئی. جی, اور دیکھیں کہ پولیس اگر پیدل بھی آئے تو اس جگہ سے 10-15 منٹ میں آ جاتی ہے, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کیا جائے, ساری سیکیورٹی ایک ہی پارٹی کے لوگوں کو دینی, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جو بھی ملزم ہے, ہم نے تو کسی کو اس لیے نامزد نہیں کیا کہ سیاسی بدمزگی پیدا ہوتی ہے جی, کہ انویسٹیگیشن کی جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ کون ہیں یہ لوگ. شیخ رشید صاحب, آپ نے ناراض نہیں ہونا, لیکن کچھ لوگ یہ بھی اب ہمیں یہ رومرز اور یہ بھی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, اور یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ آپ نے سمپتھی ووٹس کے لیے خدا نہ خواستہ کروایا ہے. ہم تو آپ کو وہ بتا رہے ہیں جو ہم نے سنا ہے. بس پھر ماتم کرنے کی دل کرتا ہے کہ اپنے ساتھی, وہ ساتھی جو بچپن کے دوست تھے, تینوں کے تینوں جو ہیں وہ شہید ہو گئے. ایسا کون ووٹوں کے لیے کرتا ہے جی؟ یہ ہار سے بچنے کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا ہے, مانسیرے کے بعد یہ ہارنے کے لیے تیار نہیں ہے. شیخ رشید صاحب, آپ الیکشن میں آپ کا کیا خیال ہے کہ الیکشن ہوں گے یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ الیکشن ہونے چاہیے, کسی کی ہار اور جیت اس میں اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. ہمارا حلقہ 7-8 مہینے سے محروم ہے نمائندگی سے, سو یہ تو کوئی کمال نہیں نا کہ ہمارے شہر کا حق ہی نہ ہو, کہ ہم ووٹ دینے کے اہل ہی نہ ہو, اور ہمیں یتیم لاوارث سمجھ لیں یہ لوگ. ہم سب کی, ہمارے چینل کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ, شکریہ جی. شیخ رشید صاحب نے پہلے بیان ذرا تھوڑا سا جلد بازی میں دے دیا. میں پہلے وہ بات آپ سے یہی کر رہی تھی نا کہ اس وقت آپ کا جو ملک ہے حالت جنگ میں ہے, اور دوسرا یہ کہ سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے وہ بھی. تھینک یو سو مچ ملیحہ. اس وقت ہم جا رہے ہیں بریک پہ, بریک سے واپس آ کر ہم بھاگتا ہوا دیکھیں گے, اور ملیحہ انشاءاللہ ہم آپ کو اب لیٹر آن ہم دیکھیں گے انشاءاللہ وینسڈے کو, جمعرات کو, ہم تھرسڈے کو دیکھیں گے. تو ہم چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ. پاکستان کے مختلف علاقوں میں اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں فرق. لاہور شملہ مرچ 50 سے 60 اور 54 سے 64 روپے, بھنڈی 70 سے 76 اور 74 سے 80 روپے, سیب 76 سے 95 اور 80 سے 99 روپے, کیلا فی درجن 30 سے 40 اور 34 سے 44 روپے, آٹا فی 20 کلو تھیلا 540 سے 550 اور 550 سے 560 روپے. کراچی شملہ مرچ 60 سے 70 اور 65 سے 75 روپے, بھنڈی 75 سے 80 اور 80 سے 85 روپے, سیب 70 سے 80 اور 75 سے 85 روپے, کیلا فی درجن 40 سے 50 اور 44 سے 54 روپے, آٹا فی 20 کلو تھیلا 550 سے 560 اور 560 سے 570 روپے. کوئٹہ شملہ مرچ 40 سے 50 اور 44 سے 56 روپے, بھنڈی 60 سے 70 اور 64 سے 74 روپے, سیب 40 سے 50 اور 50 سے 60 روپے, کیلا 30 سے 40 اور 36 سے 44 روپے, آٹا فی 20 کلو تھیلا 560 سے 570 اور 570 سے 580 روپے. پشاور شملہ مرچ 50 سے 60 اور 55 سے 65 روپے, بھنڈی 60 سے 70 اور 65 سے 75 روپے, سیب 70 سے 80 اور 80 سے 90 روپے, کیلا 36 سے 56 اور 40 سے 60 روپے, آٹا فی 20 کلو تھیلا 600 سے 610 اور 610 سے 620 روپے. راولپنڈی اسلام آباد شملہ مرچ 68 سے 72 اور 70 سے 74 روپے, بھنڈی 85 سے 90 اور 90 سے 95 روپے, سیب 80 سے 95 اور 90 سے 105 روپے, کیلا 30 سے 40 اور 35 سے 45 روپے, آٹا فی 20 کلو تھیلا 580 سے 590 اور 600 سے 610 روپے. مظفر آباد شملہ مرچ 85 سے 90 اور 90 سے 95 روپے, بھنڈی 90 سے 100 اور 95 سے 105 روپے, سیب 60 سے 70 اور 65 سے 75 روپے, کیلا 30 سے 40 اور 35 سے 45 روپے, آٹا فی 20 کلو تھیلا 660 سے 670 اور 670 سے 680 روپے. ملتان شملہ مرچ 65 سے 70 اور 70 سے 75 روپے, بھنڈی 80 سے 85 اور 85 سے 90 روپے, سیب 70 سے 80 اور 75 سے 85 روپے, کیلا 30 سے 40 اور 35 سے 45 روپے, آٹا فی 20 کلو تھیلا 560 سے 580 اور 570 سے 590 روپے. فیصل آباد شملہ مرچ 60 سے 65 اور 65 سے 70 روپے, بھنڈی 85 سے 90 اور 90 سے 95 روپے, سیب 90 سے 100 اور 100 سے 110 روپے, کیلا 25 سے 35 اور 30 سے 40 روپے, آٹا فی 20 کلو تھیلا 550 سے 560 اور 570 سے 580 روپے. جاگو